नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 13 तारिख 2026 गुरुवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मान गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर प्रथम रजनी टलकबेढ़ा कणिया अनुगुल रे आजिर नाटक एड़ा। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी मठकर गला भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर चतुर्थ रजनी भगीपुर त्रिशूलिया कटक रे आजिर नाटक रागी छकी कथा हौन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी जोरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक चारि धाम तो पाद तले। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक पसापाली रे याज्ञसेनी। यात्रा धौली आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी बिराशाल कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक लव जिहाद। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर चतुर्थ रजनी ठाकुरगढ़ आठ मल्लिक अनुगुल रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर द्वितीय रजनी हातियाशुणी सालियासाई भुवनेश्वर आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी जरीपड़िया पागा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक बोझ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर चतुर्थ रजनी पांच गाँ तिगिरिया कटक रे आज पुणी थरे सेई नाटक जमराज। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी श्रीरामपुर बतीसुआ पालोड़ा आजिर नाटक चंद्रमुखी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी पाणीओला थर्माल तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक हरिश्चंद्र। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर प्रथम रजनी पेड़ी पथर हाटपड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर प्रथम रजनी गोलाबंध अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहूं। सातशंख अपेरा तार चलित वर्षर द्वितीय नाटक कुनी नुआबो टिकी दियरर रिहर्सल चली। निर्देशक लाला बीरेन राय, स्थान कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर। यात्रा राजनंदिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 17 अगस्त 2026 रु 20 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान नेलीबारी खेलपड़िया जाजपुर रोड। अपेरा सूर्यवंशी
ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ବାଘା, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରାବଣୀ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ତମେ ତାକୁ କଥା କଥାରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉଛ? ତମର ଯଦି ମାରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଠି ପକେଇ ଦଉଛି, ମତେ ମାର। ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ, ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ସାରା ମନଟାକୁ ବେଳା କରି ତା ମୁହଁଟାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛୁ। ତମେ ଏକା ନୁହଁ ବାପା, ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ? ମୋ ଆଗରେ ତା ଉପରୁ କିଏ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଶୋଇପାରିବିନି ବାପା, ଜମାରୁ ଶୋଇପାରିବିନି। ସେ ପୁରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା, ସେ ପୁରା ମୋ ଜୀବନ। ଶ୍ରାବଣୀ